अस्सलाम वालेकुम। पिछली अगर वीडियो आई है नहीं आई है नहीं पता, लेकिन मैं दोबारा कर रहा हूँ। तो इसमें जो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि हमारे कुरान पाक में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसकी बात बता रहा हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मालिकुल हक़ुल मुबीन। इसका मतलब है नहीं कोई मबूद मगर अल्लाह ताला बादशाह और सच्चा ज़ाहिर है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतों फफिल आखरत हसनतों वकिना अज़ाबन्नार। इसका मतलब है ए अल्लाह हमें दुनिया की भलाई अता फरमा, आखिरत बेहतर कर दे और आग के अजाब से बचा। दूसरी जगह पे लिखा है रब्बुल तज़रनी फरतन अंत खैरुल वारसीन। रब्बिल्ला तज़रनी फरतन अंत खैरुल वारसीन। अगर मेरे से बोलने में कोई गलती हो तो मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ और आप लोगों से भी माफ़ी मांगता हूँ। कहीं मेरे मुंह के तलफ़्फ़ुज़ जो है सही नहीं निकले तो मैं अल्लाह ताला से आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। ए मेरे रब मुझे तन्हा न छोड़िए, ए मेरे रब मुझे तन्हा न छोड़िए और तू सबसे बेहतर वारिस है। अल्लाह ताला वारिस है। इसका मतलब है अल्लाह ताला आपके साथ है। आगे हस्बना अल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर। इसका मतलब है जिस शख्स से तकलीफ़ है, जिस शख्स से तकलीफ़ है उससे अपनी तकलीफ़ नहीं बता और तीसरे आदमी से तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उसको बताना है। फिर इस वजीफ़े का कमाल देखें, यह सिर्फ एक ही दफ़ा करना है। ये जो हमने आपको पढ़ के सुनाया ये एक वजीफ़ा है जो तकलीफ़ के वक्त आपके काम आएगा। अपनी तकलीफ़ को दूसरे आदमी को नहीं बताएं और तीसरे को तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उसको तो बताना ही नहीं। और दोबारा मैं बता रहा हूँ, हसबना अल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर। मेरे से गलती हो रही होगी, हो सकता है मेरा पढ़ने का अंदाज़ सही नहीं है। कुरान शरीफ को तो इतना ध्यान से पढ़ा जाता है तो उसका ध्यान जो कुरान शरीफ होता है और शायद मैं इतना पढ़ने में या गलती कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। तो अल्लाह ताला से ही माफ़ी मांगता हूँ। तो ये चीज़ जो है वजीफ़ा है, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी तकलीफ़ जो है कम हो जाएगी, दूर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। अभी आपको मैं एक कहानी बताता हूँ। वो ये कहानी है कि ये कहानी है उसमें कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तंदूर में रोटियां लगा रही थी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मुस्कुरा कर देखते हैं। तो उन्होंने कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक रोटी मैं लगा दूँ।
بابا کو کیسے انکار کر سکتی تھی؟ انہوں نے کہا لگا دے، انہوں نے روٹی لگا دی، ساری روٹیاں پک گئیں، وہ روٹی نہیں پکی۔ بابا آپ کی روٹی تو نہیں پکی، آپ نے لگائی تھی کہ بابا جس چیز کو میں ہاتھ لگاتا ہوں وہ آگ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اس کو آگ نہیں پکڑتی، لہذا یہ روٹی پکے کی بھی نہیں تو جلے گی بھی نہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں تو ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہم لوگوں کے پاس اتنی عقل ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھی ہیں کہ ہم لوگ دھیان سے ان چیزوں کو سمجھیں۔ اس کا مطلب ہے جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہم نہیں کر سکتے، جو چیز حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر سکتی ہے وہ کوئی اور عورت نہیں کر سکتی۔ اس طرح سے ان کے رتبے ہیں کہ چیز ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے میں معافی چاہتا ہوں اگر میرے سے کوئی غلطی ہو گئی یا غلطی سے میں نے پڑھنے میں غلطی کی ہے تو میں ہاتھ جوڑ کے سب سے معافی مانگتا ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں تلفظ کی صحیح تلفظ نکالنے کی کوشش کروں، میں تھک جاتا ہوں، لیکن میں کوشش ضرور کرتا رہوں گا۔ کوشش کرنا میرا کام ہے، میں جتنا کوشش کروں گا میں تلفظ بھی میرا صحیح نکلے گا اور میں قرآن شریف بھی پڑھ سکوں گا۔ میں قرآن شریف پڑھا ہوا ہوں لیکن اس انداز سے نہیں کہ وہ جیسے آدمی لوگ پڑھتے ہیں، میں پڑھتا ہوں لیکن غلطیاں جو میں معافی چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اگر پھر بھی میں سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو معافی چاہتا ہوں۔